समस्त नमस्कार मु विनय स्वागत करुँच मो यूट्यूब चैनल रे पुणी गोटे नुआ भिडियो सांग केमती अच्छा समस्ते आशा करें समस्ते भले थे ईश्वर आशीर्वाद सदा सर्वदा समस्त सहित रही था सांग मैंने आज मुझे सहित सेयार करने को जाऊँगी माँ महालक्ष्मी महिमा गारिमा मो निजस्व अनुभूति किसी आज मुझे सहित सेयार करने को जाऊँगी। तो सांग मैंने मास जाकर आमर सार सबुठु श्रेष्ठ मार्गशीर मास आउ ता भितर रोचे गुरुवार। तो गुरुवार माणबसा कथा कहले प्रति ओडिया मन में गोटे अलग प्रकार खुशी गोटे निरा गोटे जो कहते आनंद से थाए। तो जो से जो चारि पाली पड़ू कि पांच पाली पड़ू जो नागी हुए जो माँकर पिठापणा हो खीरी खेचेड़ी बहुत प्रकार भेराइटी हुए सब जहाँ घरे आमर रंधा हुए। तो से सब हुए ता सहित गोटे पॉजिटिव वातावरण समस्त घरे सकाळ गुरुवार है माने से जो लिपा पोछा हो गोबर रे परिष्कार परिच्छन्न हो घर अगणा सब झोटी चिता पड़ी तो से सब देखला माने गोटे मन भितर गोटे अलग प्रकार खुशी गोटे शांति आसे। छुआ बेलू आम देखी आसीचे माणबसा गुरुवार प्रति ओडियांकर गर्व गौरवर कथा ये माने सांग माने एमती कुचित परिवार थे जो जहाँ घरे माणबसा हुए पूजा हुए आउ सबुआड़े किंतु भिन्न भिन्न तरीका रे माने समस्त पूजा करिवार शैली तरीका सब नियारा थाए। कहा घरे कौन रीतिनीति परंपरा तो से हिसाब से हुए आउ गोटे गोटे गाँ एरिया ये सब भी अलग अलग हुए जमती कि आमर एपट साइड जो सब टाउन एरिया खोर्धापट एरिया आमर सब ये मार्गशीर मासरे ही माँ माणबसा हुए उजापना नीति भी हुए। किंतु मो बाप घरे आमर एपटे सेपटे मार्गशीर मासरे केवल माँ को नागी दि जाए चारि पाली हो कि पांच पाली हो किंतु माघ मासरे आमर लास्ट पाली छणा पिठा सब हुए आरिसा काकरा सुजी मंडा सब मंडा पिठा विभिन्न प्रकार मंडा पिठा हुए राशि मंडा पेसु मंडा मुग मंडा नड़िया मंडा एमती अलग माने भेराइटीज पिठा सब हुए माँ को पिठापणा सब भोग लगी हुए तापरे माँ को उजापना हुए। तो सांग मैंने एमती रही किंतु मार्गशीर मासटा ही मुख्य कारण मार्गशीर मास लेखाई आमर बही रे मार्गशीर मासरे माँ माणबसा हुए बोली आउ माँ घरे घर पूरा बुलती भक्त मानू संतान मानू निजे आसिक भ्रमण करती देखती। तो सांग मैंने आम समस्ते माँ महालक्ष्मी दयार पात्र तांको बिना से तो अन्नपूर्णा ना तांको बिना एठी कौन भी प्राणी सी भल लोक हूँ दुष्ट लोक हूँ जीव जंतु पशु पक्षी नर राक्षस जी भी हूँ समस्ते माँ लक्ष्मी दयारे समस्ते आम बंचीचे आज खाऊचे पीऊचे रहीचे तांकर आशीर्वाद तांकरी दयारे। तो निहाती भाव आम सांग मैंने गोटे कथा कहि गोटे बापा माँ पाखे जिते धन संपद थाउ जिते पाखे बैंक बालांस टंका पैसा जहाँ थाउ किंतु तांको पुओ किंबा झील जो पिला रोजगार करती से रोजगार पैसा गोटे अलग प्रकार खुशी थाए पाखे से मैंने सुना रूपा भरी थे तमें रोजगार कलापर जब किसी गोटे छोट गिफ्ट देल तो से जिन गोटे अलग प्रकार खुशी थाए। तो ठीक से भाया माँ महालक्ष्मी पाखे कौन ना से तो सिंधु जेमा से तो विष्णु पाटनाराणी तो सबु सृष्टि रे जेते धन संपद जहाँ अच्छे सब तांकरी आमे खाली कहूँ एटा मोर सी कहूँ सेटा मोर किंतु ये मोर बोली किसी ना कारण आम मरला बेले नहीं जीवा ना कौन किसी कहीं नहीं जीवेनि से घर द्वार सुना गहना सबू समस्त सब ये ही रहिबो तेणु सबू भगवान भगवान देइछन तमे भोग करिवो खाली एठी मोर कहिबार हमरो जो माने जो माने कहउसंती तांकोठु मूर्ख बळी कि नाही। तो जहाँ भी किसी सृष्टि अच्छे सबू तांकरी कारण नारायण कहिसंती जो कथार नहीं जहाँ नहीं भारते जा ताहा नहीं मरते तेणु महाभारत ही सबू जो जमती श्रीकृष्ण कहिसंती महाभारत जहाँ थिला ताहा ये मर्त्यमंडल रे चली। तो ठीक से भाया सबू जिन जहाँ भी अच्छी सबू लक्ष्मी नारायणकर जेहेतु से संसार पालन करता सृष्टि तांकर ये जो संसार को से तुलौसंती तो सब किछि आमर जहाँ अच्छे सब तांकर तो तांको जिनिस को आमे तांकु दबा तांकर दबा तो नुहे आमे तांकु बा कौन दे परिबा किछि दबार किछि कथा नहीं बस गोटे सेवा करिबा जमती कि बापा माँ आमको केते तेल हलदी किछि ना किछि आमको छुआ बेलू केते लालन पालन करके
ଜନ୍ମ ଦେଇକି ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ କରିକି ଆମେ ବଡ଼ ହେଲେ ନା ନାହିଁ, ନା ହଠାତ୍ କିନା ଆମେ ହେଇଗଲେ, ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଲେ, ପାଠ ପଢ଼େଇଲେ, ମଣିଷ କଲେ, ସବୁ ଜିନିଷ କଲେ। ତ ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଆମେ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଟିକେ ସେବା ଯତ୍ନ କରିବା, କି ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଖୁସି ଆସିବ, ଆମ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସିବ। ଏଇ ହେଉଛି କଥା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେହେତୁ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଋଣ ଆମେ ତ ମଲା ଯାଏଁ, ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ଋଣ କିଏ ସୁଝିପାରିଛି କି? ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ କିଛି ଲାଞ୍ଚ ଦେଇପାରିବା? ତାଙ୍କ ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ ଦେବା? ତେଣୁ ଆମେ କେବଳ ତାଙ୍କର ସେବା କରିପାରିବା, ପୂଜା କରିପାରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ ଘର ଦ୍ୱାର ପରିଷ୍କାର କରିଦେବା, ବାରିଘର ଲିପାଲିପି କରିଦେବା, ସବୁ ଜିନିଷ କରିଦେବା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମ ମନ ଭିତରେ ମଇଳା ଥିବ ତାହେଲେ ସେଇ ସବୁରୁ କ'ଣ ମାନେ କିଛି ରହିବନି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ନିଜକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବା, ନିଜକୁ ନିଜର ମନ କୋମଳକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଏତେ ପରିଷ୍କାର, ଏତେ ନିର୍ମଳ, ଏତେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠିକି ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଜେ ଆସିକି ବିରାଜିତ ହେବେ, ସେଠିକି ବସିକି ରହିବେ ସବୁବେଳ ପାଇଁକି। ଏଇଟା ସତ କଥା ସାଙ୍ଗମାନେ। ତେଣୁ ତା ସହିତ ଯାହାର ମନ ନିର୍ମଳ କୋମଳ, ତ ନିହାତି ତା'ର ବାତାବରଣ, ତା'ର ପରିବେଶ ନିହାତି ସେତିକି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରକ୍ଷା କରିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏ ହେଉଛି କଥା। ତ ଏଠି କଳିଯୁଗ କଥା, ସବୁ ଲୋକ ପୂଜାପାଠ ତ କରନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସବୁ ଜିନିଷ କରନ୍ତି, ଏମିତି କୌଣସି ଘର ନାହିଁ, କୁଚିତ କେଉଁଠି ହେଉଥିବ ନ ହେଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ଜାଗାରେ ପୂଜାପାଠ ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ଜିନିଷ ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଥର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଛି ନା କ'ଣ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସବୁ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ, ସବୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ରଖିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ପଟେ ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ଏକାକି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସାରଥି ହେଇକି ରହିଲେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ରଥରେ। ତାପରେ ମହାଭାରତର ଅନ୍ତରେ କ'ଣ ହେଲା, ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ହିଁ ଜିତ୍ ହେଲା, କାରଣ ଅର୍ଜୁନ ଚାହୁଁନଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁକି, ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବାଧ୍ୟ କରାଇଲେ, କାରଣ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମାୟାକର, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ। ସିଏ କ'ଣ ଚାହିଁଥିଲେ ଅଭିମନ୍ୟୁକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିନଥାନ୍ତେ? କରିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଖିଲେ ଯଦିଓ ଅଭିମନ୍ୟୁର ମୃତ୍ୟୁ ନ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଅର୍ଜୁନ ତାତିବେନି, ଯଦିଓ ଅର୍ଜୁନ ନ ତାତିବେ ତାହେଲେ ସେପଟେ କୁରୁବଂଶ ଧ୍ୱଂସ ପାଇବ କେମିତି? ତ ଏମିତି ସିଏ ଚକ୍ରରେ ବୁଲାଉଛନ୍ତି ନା ସାରା ସୃଷ୍ଟିଟାକୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ମଫଳ କେମିତି କେମିତି କ'ଣ ଗୁନ୍ଥି ଗାନ୍ଥିକିରି ସବୁ ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କ ଇସାରାରେ ସବୁ ଜିନିଷ, ତାଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ ସବୁ ଜିନିଷ। ଆମେ ଏଠି ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର, ଆମେ କିଛି ବି ନୁହେଁ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କୁହେ, ମଣିଷଟି ଯାହା ଚାହେଁ ସେୟା କରିପାରେନି, ତାର ଇଚ୍ଛା ଯେଉଁଟା ଇଏ, ସବୁ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ପୂରଣ ହୁଏ କି? ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୁଏନି। ଆମେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିଥାଉ କିଛି ପୂରଣ ହୁଏ, କିଛି ଜିନିଷ ରହିଯାଏ। ତ ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ, ଯଦି ଆମର କୌଣସି, ଯଦି ଆମ ଦ୍ୱାରା ଆମ ହାତରେ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତ ଆମେ ସବୁ କରିପକାନ୍ତେ। ସେମିତି ନାହିଁ, ଯାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ, ଯାହା ଆମ କର୍ମ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ ଇଚ୍ଛା କଲେ କିଛି ହୁଏନି, ଆମକୁ ସବୁ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁକି କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଯେତେ ମଣିଷ ପରିଶ୍ରମ କରିବ ସେଇ ହିସାବରେ ତା'ର ଜୀବନଟା, ତା'ର ଭାଗ୍ୟଟା ଲେଖା ହେବ ଆଗକୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏ ଥିଲା ଆଜିର କିଛି କଥା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର। ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ଥାନ୍ତୁ।